tunawashukuru, tunawapigia asante wandugu wetu wote wanatufuata kwa YouTube. Mungu wa mbingu apate unibariki. Mungu wa mbingu apate tena kuniongezea neema. Niongezee neema ya kuweza tena kusirimudia dunia. Tukuamu kama basafiri. Ni kweli Bukristo ni maisha iko ya nguvu. Bukristo haina kubuimba, haina kuibubiri, hakuna kutumika mkanisa, haina kukolopa. Bukristo ni realite ingine. Na juu ya kuweza mpaka neema ya Mungu tusaidie. Mimi nakuomba neema ya Mungu patoka pamoja na wewe. Ufuate message tunapenda kutumia. Hii message kusaidie, nisaidie. Na tutajia si bote tusaidiwe. Paske ni Roho Mtakatifu anatulamusha. Tulamuke. Teme yetu ni tulamuke. Réveille-toi qui dort. Tulamuke, lamuka, uona ilala, fufuka toka wafu, tu Kristo apate kutuangazia. Kulamuka kuku maneno ya mingi, ile Paulo yuko nasema kwa Efesia. Kuku mambo ya kubeba mwenendo mpya. Kuku mambo ya kutembea katika mapendo ya Kristo. Ile Biblia nasema wakati ya mwisho mapendo ya bantu mingi itaisha. Bantu watajipenda wao wenyewe. Bantu watapenda fedha kuliko Mungu. Manake bantu watajifanizia balimu bale banabafurahisha, banabapreshe bile wao wanapenda. Donc ni wakati Paul aiko na lamusha batoto ya Efeso juu mutembe kama batoto bapendwa ba Mungu, penye kupendwa na Mungu. Kama mwenye kupendwa na Mungu anapasha kutembea. Mwenye kupendwa na Mungu anapasha kuachana na dunia. Mwenye kupendwa na Mungu anapashwa kunaekwa na mapendo ya kupenda wengine. Mwenye kupendwa na Mungu ni ule anatoka na acha manjia ya busharati, bulevi, buishi, matukano, majivuno, bongo, chuki. Donc mutembesa batoto ba nuru, njuma hamuna batoto ya giza. Mulikuwa kama giza, mulikuwa bafu, lakini Kristo alikuwa kufwa kwa ajili yetu na akatubebea ile makosa yote kupitia yeye. Alibeba mazambi yetu, alibeba laana yetu, alibeba ile mastaki yetu ilikuwa natustaki, yaribeba, anakufa kwa msalaba Golgotha kwa ajili ya ile. Na iko nawaambia watoto ya Efesien mlamuke. Leo haina watoto ya Efesien, leo ni wewe Mkristo. Uko monde entier Mkristo. Unajiita Mkristo mdunia humu, unajiita Mkristo mkanisa, unajiita Mkristo shiba Kristo. Ndio anatuambia leo hatuwezi kutembea pamoja na bulevi, pamoja na busharati, makanisa, mkaja Mungu. Hapana, bile bintu fiende mbali. Bile bintu ende mbali. Tulikuwa kabafu. Wakati tunaamini Yesu Kristo, tunakuwa wazima katika mioyo yetu. Tunapata kujima kwa kiroho. Saifai tuharibishe tena ile wokovu tulipata kupitia matendo ya zamani, kupitia makarakteri ya zamani. Foto bebe mwenendo mpya. Tukue bantu bapya. Vile 1 Corinthiens 5:17 nasema kama mtu akiwa ndani ya Kristo, maneno yote ya zamani inatoweka, anakuwa kiumbe kipya. Mambo yote yanakuwa ya sasa. Langage inakuwa ya sasa. Réponse inakuwa ya sasa. Agissement inakuwa ya sasa devant ma problème. Donc banangaria huyu wa leo na wajana anachana. Ndio kwa maana tuashikia mtume Paul anatuambia mu Efesia ile 14, Ephésiens 5 chapitre 14 verset 14 nasema mtaturumia. Ephésiens chapitre 5, Efeso sura yake 5 mstari ya 14 anatuambia tulamuke juu Kristo atuangazie. Tufufuke toka wafu, tuone lumière ya Kristo atuangazie. Ni kusema mwenye kulala hawezi kujua kitu kinapita. Mwenye kulala hawezi kujua hivi, mwenye kulala hawezi kujua hivi. Wakati tunalamuka ni Kristo anakuangazia. Maana kulamuka ni kulamukia mwile makarakteri mbaya. Ni kulamukia mwile kutoka mabusharati, kutoka mbongo, kutoka machuki, kutoka marankine, kutoka majisima ya kulipisha bisazi, jua alifanyaka na mifo nifanye. Wanatuambia tulamuke mubile biote, tutoke emo
tubakie batoto bapendwa wa Mungu, tutembee na mwenendo mzuri juu Kristo akuwe limiere yetu ya kutuangazia, tuyue pa kukanyanga na pasipo kukanyanga. Temu yetu nasema lamuka, we unailala juu Kristo apate kukuangazia, na weye mwenye kufa fufuka toka wafu juu Kristo atuangazie. Kwa wewe yamini Yesu Kristo ngariki mufu mzima, nafaa muamini Yesu kuya Bwana mwokozi wako juu Kristo akupatie bujima bwa nafsi. Na osha kuamini Yesu Kristo kama Bwana mwokozi, anakulomba hapana kuendelea kutembea mwenendo ine ya zamani ulikuwamo. Ile mwenendo tuonesha ke tulikuwa bafu zamani, na hapa tunataka kupata bushima ndani ya Kristo. Hatuwezi tena kurudisha ile mwenendo, kwa tutembeza watoto wapendwa wa Mungu. Asema kutakuwa kufwa. Kama unakufa mkipagano au unakufa mbushingishi wa kiroho, unakufia matendo mbaya, unakufia majijima, mavagance, unafia matendo ya mubaya, unafia matendo ya mbaya. Maana yake kufufuka kwako itakuwa ni kufufukia kuhaya. Kwa watu wanasema mateso yananipita, nikufa atakufa, nitafanya hivi nikufe. Ndio, kufa utakufa, kufa haina mwisho. Kufa haina mwisho. Kama tunabeba Esaïe chapitre yake 60 verset 1 à 2 inasema, amka ungare, kwa maana nuru ya Bwana itapambazuka katika maisha yako, na utukufu ya Mungu itakufinika, itakuangazia, na dunia itafinikwa na giza, na bafalme ya dunia batatembelea mugiza. Lakini weye kama unalamuka, Bwana atapambazuka juu yako, na bamingi batatembelea mulimieri yako. Ba Kristo tulamuke. Shindo tunapasha kuangazia Kongo, shindo tunapasha kuangazia dunia, shindo tunapasha kuangazia bafalme bale giza iko na bafinika. Manake giza ni kazi ya shetani, lakini kama shetu tunalamuka, limieri yetu itabangazia. Shetu ko nuru, juu Kristo ni nuru. Wakati anangaza kwa maisha yetu, tutangazia bizazi vyetu. Wakati anangaza kwa maisha yetu, tutangazia nchi yetu. Asa kama shie bende ba Kristo tushakularia mabintu mbalimbali. Tunalalia matribalisme, tunalaria mapansha, kisha tukunaomba Mungu aokoe Kongo, atayokoaje? Na tukiangalie tushichambula babote. Shiti ya Kongo na shiti yote tukunakuta mateso bintu kani inatokea kubali wanajita wa Kristo. Duni wene kulala. Huko mkanisa kuna tribalism. Kisha unaomba Mungu aokoe Kongo. No, Mungu ako fidel. Tulamuke mtribalism. Tribalism haitatupeleka fashi. Biblia inatupatia shindo tuna responsabilite ya kuombea mkini. Kama tunasoma Timotheo, Paulo andika Timotheo, ni shetu na responsabilite ya kuombea mkini. Tuombee bafalme, tuombee wenye mamlaka, tuombee bantu bote bajue kweli ya Mungu, ya neno la Mungu. Ndio kutaka kwa Mungu. Ndio kama banaokoka, maana tutaishi maisha ya salama. Tutaishi pe. Ndio kama tuyaishi pe, nijue we na mimi tungari bene kulala. Tunalaria matendo ya zamani, atuyatoka mzuri. Tunalaria matribalisme, atuyatoka mzuri. Kisha tunapika magoti tuombe mkini. Kama damu iko na mwangika, ni shiba toto ya Mungu ndio tuko responsable. Mungu anapenda we na mimi tulamuke. Tulamukie pa bile tunalaria. Tulamukie pa makabila. Tulamukie pa matribalisme. Tutoke ila ina kitanda ketu ya shukulari. Shi tunapasha kularia pa kitanda kya mapendo. Tunalia pa kitanda kya kuombea bantu bote. Hapana sasa tutaombea bantu bote. Babandi, bafulani. Antanke atuyalamuka pale, atuyaona mwangaza ya Mungu kutuangazia.
Si kama baboto wanatembelea mugiza ni tushi benye tushakulala, na wakati tushakulala giza isho tufinika. Donc aba benye bakutongoza bapagano aba bakutongoza aba nani. Donc batatembelea wapi? Fo lumiere tu bangazie. Sa kama shi tunalaria mubule bubaya. Donc itakuwa kigumu. Tulamuke. Aseka unakufa mbushingishi bwa kiroho. Ufufuko yako ni kwa. Juu Mungu atafufula bale bari kufwa bene kulamuka mkiro. Ile shiku Mungu atabafufula. Ile shiku Mungu atabalamusha. Ni Esaïe inanyambia vile. Esaïe chapitre yake 26 verset 19. Esaïe 26:19 inatuambia hivi. Wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni na kuimba, nini munaokaa katika mavumbi, kwa maana umande wako ni kama umande wa asubuhi, na dunia itatoa wafu. Donc kama unakufa unakufia mubushingishi bwa kiroho, Mungu hata kufufula ile siku ya baragumu. Lamuka. Lufu luko wako. Daudi anambia Salomo, mimi nenda njia ya bantu bote. Ndo lufu luko. Hapana kufia mubushingishi bwa kiroho. Hapana kufia mubwisha, hapana kufia mubuchanja. Uko naimbia Mungu na bujanja, uko naitumikia Mungu na bujanja, uko nafanya kazi ya Mungu na bujanja, unajiita Mkristo wa bujanja, unajiita hivyo bujanja. Ifo tengeneza maisha. Lamuka ndugu yangu. Lamuka. Lufu luko. Atujue siku. Kama mtu anakufa yuko mzima, sante yake mzuri, anakufa. Asa asubuhi anakufa. Mtu anapanda gari, accident anafanyika anakufa. Mtu anakula tu chakula na mkwama pa shingo hapa. Anakofola pele kupita na shakufa zamani. Mungu analeta lufu musansi ile anapende. Me utajikuta wapi? Lufu yako itakuwa repo, upia itakuwa njo mwanzo ya uchungu. Lamuka ndugu yangu. Lamuka kijakazi wa Mungu. Lamuka tufanye kazi ya Mungu. Tumtumikie Mungu katika kina kweli. Lamuka uko natumikia Mungu mkanisa, unaweka confiance kwa pastor, kwa watumishi. Kusema huyu mama vrema, mendani yako najua pale ushakularia. Tosha ile kitando cha ularia. Yesu anapenda tunamuke wakati kwa mubaya. Tuko wakati ya mwisho. Ile malama yote wakati ya mwisho. Donc tuko naona masini iko natupeleka kwa wakati za mwisho. Donc ni tuko ni wakati za mwisho, iko natupeleka kwa wakati ya mwisho. Foto la muke. Beto mtu la muke. Tutoshe mapansha makorali. Tutoshe mapansha magrupe tuko. Tula muke. Atafufula bafu. Bale bali kufua. Atamuru bale balala katika mavumbi. Atamuru bulongo fanya nini? Bubatapika, bubatoshe, walibere. Ufufuko ya bale wakufa ndani ya Kristo nitakuwa ndio ufufuko ya kwanza. Paulo anasema balio kufa bajima abata tanguria bale bali kufa. Manake kama baragumu inalia, bafu bali kufa ndani ya Kristo, bulongo unafanya nini? Bwana batoa Mungu anamuru. Banavala mwili ya kutokooza. Na bajima bale balikuwa beko nangaria kiro abakulale matendo mubaya, abakularie mabusharata, abakularie mabwisha, abakularie mubintu bibaya, maro mubaya, abakularie mavengeance, abakularie matribalisme. Asema na bo batavoala mwili ya utukufu na Roho Mtakatifu atabanyangula, batamiliki pamoja na Kristo. Ushona saa kufa ndio mwisho. Hapana. Lamuka, Kristo akuangazie. Uone pawe ukaniangia na pasi ukanyanga. Mkristo akanyanga kifashi yote. Mkristo ni mtu kwa na limit. Uko na limit. Jua una mtu sa mtu wote. Identite yako haina identite sa bantu wote. Uko na identite ya tofauti na wengine. Hapana kukaribisha identite yako juu ya dunia. Hapana kukaribisha identite yako juu ya magumu. Hapana kukaribisha identite yako juu ya madifficulté. No. Lamuka Kristo akuangazie. Dunia iko nafinikwa na giza. Me Yesu iko nalinda waliobaki.
Kisha Yesu eko na chunga balio bake, anababeba mtaya kusema ni aba huyu ni mudeplace tu kule asitafikisha hako. Acha nimbebe hapa. Avantage ya kula mkamkiro. Asema bushingishi bunakuya. Bushiku bunakuyaka ni juu bantu wafani balali. Bushiku bunakuya ni juu bantu balali. Balitumika sana mchana. Mungu anaamuru bushiku bukuye juu bantu wafani balali. Na bushiku kama unakuwa maisha yetu ya kiroho, maisha yetu, bushiku bunakuya ni juu muntu alale. Sasa bushiku butuko nasema wanatuambia tulamuke ni maproblem. Maproblem. Ni mateso, ni magonjwa, ni kutukwanyiwa, ni kuzarauliwa, unaweza kuona bantu wote saba na kugeukia. Donc ile yote ni bushiku shetani anakreye. Juu ulale mwile bushiku. Ularie mususi, ularie makestion, ularie ske Mungu. Bushiku bunakuwa njuu bantu walale. Shetani anakreye madifikilite maisha watu wa Mungu, watu wa Mungu walale. Shetani anaanza kukreye maisha ya nguvu. Shetani anaanza kukreye. Donc ni juu weye na mie tularie mwile maproblem. Angalia watoto wa Israeli walikuwa mjango. Wakati banakosa banaanza kuria vyakula bile walikuwa navyo besoin. Shetani anabakumbusha, ngara mu Egypte mlikuwa bien. Ngara mu Egypte mnaweza kulia nyama, ngara mu Egypte mlikuwa matungulu ya bien, ngara mu Egypte mlikuwa mapomme de terre. Depuis mnaweza kulia mane, si mnachoka. Shetani anakusubutisha. Shetani anakusubutisha. Hapana kularia mshauri yake. Hapana kularia mpredikasyon yake. Arumpreshe Yesu. Anampanisha na maisha dunia yote, anaonyesha utukufu yote ya dunia. Anamwambia kama unaniabudu mimi nitakupatia. Ana kintu atakupa. Vyote unafanya viabuishi. Lamuka. Sababu tu Israeli wanalaria mpredikasyon ya shetani. Bakaanza kuzunika. Mungu alifanya nini? Mungu akabashiria buluma alituma nyoka ya moto. Ikabaua. Na wakati baliria, Mungu asikusema sema, Moize mimi nabahurumia. Ile nyoka mimi naitosha. Anamwambia Moize, weka nyoka ya shaba yule ya mchi. Ula ataumizwa na ile nyoka ya moto. Kama anaangalia kule kunyoka ya shaba, ataishi. Me kama analaria ku ile nyoka ya moto, atafute ule nyoka na mnoni wa rangi kanini waje, batafanya nini? Batakufwa. Huku magumu ingine, Mungu hata itosha. Shetani anaikreye. Ye Mungu anakusuma uangalie kumsalaba ya Goligota. Hapana kuangalia kuile mateso. Hapana kuangalia kuile mambo yanakupata. Hapana kuangalia kuile blocage yanakupata. Hapana kuangalia kuile cheseresse. Hapana kuangalia kuile deception. Donc we angalia wapi kumsalaba ya Goligota. Kule unasikia Yesu na Nikodemo kunamwambia, sharti mwana wa mtu anyanyuliwe juu ya mti. Juu kila mtu anayemwamini asipotee lakini apate uzima wa nini? Wa milele, kama vile Musa alinyanyua nyoka mshamba la mu desert mule mjangwa. Bote waliumizwa na nyoka ya moto waliangalia kule. Unaweza kuumizwa na nyoka ya walufu, kama unaangalia kule, Mungu atakusomea. Unaumizwa na nyoka wa krizi, kama unaangalia kule kumsalaba, nyoka ya shaba, Mungu atakusomea. Leo ana nyoka ya shaba. Leo ni Yesu mwenyewe alinyanyuliwa kumsalaba Golgotha. Kule alisema yote imekwisha. Kama yote imekwisha, magumu yako mwangalie Yesu kumsalaba Golgotha. Tumwambie yote imekwisha. Hapana kularia pale ile magumu. Hapana kularia ile maproblem. Ile shetani anakrea maisha yako kama bushiku, juu larie pale. Lamuka Kristo atakuangazia. Tuangalie kumsalaba ya Golgotha, Kristo atakuangazia. Mimi na mtu wa Biblia asema huyu mtu bari kreye bushiku mu maisha yake. Entre shetani na Mungu bari kreye bushiku mu maisha yake. Biblia nasema akularie mwili, akulala bule bushiku ya shula. Ni nani? Ni Job. Tusome Job. Mtumishi wa Mungu Yobo, ule mtu Mungu yako nasema, mule mtu mwenye haki ananyongopa mie Mungu. Shetani ulimuona ule. Chapitre 19 ya Job. Verset yake 25 à 27. Inasema nini? Lakini ninajua ya kuwa mkombozi wangu ni hai.
na ya kuwa katika mwisho atasimama juu ya nchi, na nyuma ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipo mwili wangu nitaona Mungu. Na mimi mwenyewe nitamwona, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yao. Tunaona Yobu mumateso magumu. Katika mateso Yobu anamkumbuka Mungu. Kulala kule tu kunalala kule kunalala ni mumateso unamsabu Mungu. Bwana sababu bushiku unakuwa njia ya mtu afanye nini? Alale. Sike mateso inakuwa maisha ya mtu ni bushiku. Bule unaweza kukupermettre ufanye nini? Ularie mule. Hata wakati unafanya bubaya unatupatia rezo ni bushiku. Unasikia mtu anafanya mbona muita utaishi je? Tukumta ya neema. Ile Mungu wako na hurumia ni taya neema vrema. Mungu atakontetu manzambi yote bashi tutaishi je aba tulipe kukaji ndio watu tutosha tu quelque chose kati tunatosha kile kitu tujishe kwa kunyumba kufurahisha. Acha bapagano batoshe wewe Mkristo kwenda lala na njala kama Mungu atakwacha. Acha bapagano batoshe. Acha bapagano baibe. Wewe Mkristo hapana kuiba. Wewe ndio kalala na njala mshukuru Mungu. Mimi nakushukuru Baba na kurudisha sifa. Mimi najua kama nalala na njala leo kesho mimi sitalala naye. Mungu ni responsable wetu. Anasema mshangaike mtakula nini au mtavala nini. Juu Baba yenu wa mbinguni anajua sasa mnahitaji mambo yote. Mwetafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, bila vinabakia ni charge yake, ni devoir yake. Tulamuke. Yobu mateso akulala. Yobu mateso alimkumbuka muumbaji wake. Anasema mimi najua mwi mambo yote, mwi mateso yangu yote. Mimi najua yeye ule wa kule yulu atalamuka wa mwisho. Mungu alamkake wa kwanza, juu wa kwanza mungali ma intervention ya bantu. Kama Mungu analamuka wa kwanza juu kwa intervenir, mungaliki ma intervention ya bantu ba mingi. Ifo bantu bote bakulashe, bantu bote bakuabandone, njoo ye Mungu afanya nini? Alamuke. Na wakati analamuka, ni juu sifa imwende ye moya, sifa ni yake. Tulamuke juu Kristo atongeze. Una Yobu asema hata ngozi yangu inaribika, inalamatana na mifupa. Mimi najua mimi nitamwona. Pourquoi nitamwona? Juu ashikwe mwenye kulala. Maguma ikumularishi, mateso ikumularishi, masemo ya barafiki yake ikumularishi. Aikumularishi. Kuko misema mtu anaweza na kusema. Donc najiangalia Mungu wangu, boka bote mina kongopa. Mungu, ngara bantu leo wananisema Mungu atawa mwenyewe Mungu hapa, nisikie Mungu unaniua pia uniue. Hapana kuria. Pika magoti mshukuru Mungu. Pika magoti mglorifie Mungu. Aina wale watu wanasema ni shetani yako ringia ndani hapo. Ukiangalia bibi wa Yobu, namwambia sema chambula Mungu na ukufwe. Aina yeye alisema ni shetani aringia anaangalia mshomo ya Yobu kwa na resiste, anaingia mwa bibi. Shetani atengia mubantu, bakupatie misemo ya kularisha bushingishi. Ile takupika kuro. Ularie pa uzuni. Hapana kulala. Lamuka. Misemo mbaya ya bantu. Pika magoti mshukuru. Mshukuru Mungu. Asema mimi najua nitamuona. Hata ngozi yangu inaribika. Nafsi yangu itamuona. Jua ailale. Tulamuke ndugu yangu. Lufuluko. Lakini bana tulomba tulamuke. Asema na nyuma ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipo mwili wangu nitaona Mungu. Hatutamwona Mungu pamoja na mwili. Preziri ya mwili haitakufanya uone Mungu. C'est pourquoi Paul anasema mu Rome chapitre 8. Balio ba mwili habawezi kumpendeza Mungu. Kilo na lara bushingishi wa kiroho zaidi ni susi ya mwili. Ni tu napusa bintu ya mwili. Mais je pense pasipo mwili yangu nitamwona. Hapana ushikilia mwili buluma. Adua kwa kwanza ni mwili.
Leo kama watoto wa Mungu wanalala maescroquerie muhivi ni mambo paka kufurahisha mwili. Ndio kufurahisha paka mwili. Mimi wanasema hata mwili yangu inaharibika. Ndio haina mambo. Pasipo mwili nitamuona. Pamoja na mwili hautamwona Mungu. Kama ungana natumikia tu preziri ya mwili, tamaa ya mwili, kupendeza mwili, kufurahisha mwili, ndio susi yako yote uko nayo, hautamuona Mungu. Lamuka, Kristo kuangazie. Verset 27. 27 anasema hivi. Na mimi mwenyewe nitamuona, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Asema roho yangu inazimia ndani yangu. Macho yangu, hii macho yangu itamuona, mimi nitamuona. Tamuona macho kwa macho. Macho yangu mwenyewe. Okovu ni ya upekee. Kumbinga utaingia kujua mtu mwingine. Utaingia juu effort yako unafanya. Sirimonte mateso. Mateso kushughulisha bushinji wa kiroho. Ushanje prédication. Juka mimi na ubiri verite bantu batenitolea. Ubiri verite. Ubiri kweli ya neno la Mungu. Ile Paulo anasema haina taa kufinika vali. Tosha vali ku verite. Mungu atakuprendre en charge. Hapana kuprofetize profesi ya bongo. Kama Mungu ashukupatie. Ushilale dada juu ya mateso. Ushilale kijana juu ya mateso. Ushilale binti juu ya mateso. Ushilale mtumishi wa Mungu juu ya mateso. Ushilale ndugu yangu. Biko nakuya ni shetani anabileta juu tularie pale. Na kama tunalaria mule tutakufa bila kumuona Kristo. Yoba kulala. Mateso yake alimkumbuka Mungu. Mateso yake alishikamana na Mungu. Mateso yake alidatashe na Mungu. Na kama unakufa mwenye kulala mkiro au uko naishi physiquement meme mwenye kulala mkiro, baragumu utashikia baragumu. Ndio mwenye kulala shikia yake. Atashtuka tu masashi ririas. Nishukushikie lo mirilala. Au utashikia kingi. Dushike baragumu. Foko mwenye kulamuka. Ushikia baragumu ya Mungu ifoko mwenye ulamuke. Na kama unalamuka utashikia baragumu ya Kristo. Italia. 1 Corinthiens chapitre yake 15 verset 52. 1 Corinthiens 15 52. Natuambia nini? Wa Korinto wa kwanza sura yake 15 mstari ya 52. Mimi napenda kuanzia pale. Inasema kwa maana kwa dakika moja kwa kufunga na kufungua jicho kwa baragumu ya mwisho. Sababu baragumu italia na wafu watafufuliwa wasiwe na kuoza. Na tutabadilika maana sharti ule wenye kuoza uvae kutokuoza na huu wa mauti uvae kutokufa. Lakini wakati ule kwa kuoza utakapovaa kutokuoza na ule wa mauti utakapovaa kutokufa, wakati ule litakapotimia neno lililoandikwa mauti umemezwa kwa kushinda. Haleluya. Asema inafai baragumu italia. Bafu bale barikufwa bene kulamukia ndani ya neno la Mungu. Bale walikuwa nangaziwa na neno la Mungu. Bale bakulale juu ya mateso balipata. Bale bakularia mu maprobleme. Juu bushiku bunakuya ni maprobleme maisha ya mtu njoo bantu balale. Bale balifanya violence abakubungile.
balifanya violence, banakufa saba Stefano. Beko napika maibwe mbingu inafunguka. Anaona Yesu na Mungu beko benye kushimama, Yesu mwenye kushimama kwa mkono wa kuume ya Baba. Anakirie na muona Yesu. Bali Biblia inasema Stefano akalala, akukufa. Kama nakufa mwenye kulamuka, unalala. Mwenye kulala batapika makelele atalamuka. Me mwenye kufa hawezi kushika makelele. Kume kulala mkiro ni lufu. Lamuka. Mungu anapenda tulamuke. Tulamuke. Asa wakati ile baragumu italia, batalamuka. Batavuala mwili ya kutokooza. Batavuala mwili ya kutolu ya sho ya mauti. Batavuala mwili ya utukufu. Nabo balikufa, na bale bajima balikuwa tayari lwa baba kulale, kile keswa mateso, kile keswa magumu, kile keswa nini, bo bali bakia beko na chunga tu neno la Mungu. Bote watafanya banakwenda. Sasa nguvu ya mauti, nguvu yako iko wapi? Lufu alukaleke na maumivu. Hautasikia mwenye kufaria maumivu. Maumivu hapana. Kile kinaleta maumivu kwa lufu ni zambi. Ile zambi unalaria mwile, Mungu anakulombola mtu. Tubu ndugu yangu. Mauti aina na duleri. Me duleri ya lufu ni zambi. Na nguvu ya zambi ni sheria. Kama sheria iko wayo kwa usema ule anaiba bampike. Ule anaiba banafanya hivi. Ule anatembea na ndugu yake ifo bamuue. Ule anabeba biwa benyewe ifo bampiniri. Kama zambi haina na nguvu. Sasa Mungu alete ile sheria. C'est pourquoi zambi iko na nguvu. Kumbe kile kinakulomba wewe na mimi tulamuke. Tubu. Rudiria Mungu. Acha bakucheke. Acha bakuzarau. Na Yesu na ye bari muzarau. Bari mcheka. Anasema mule mlipita na mama mtapita. Mefo ujua asema kuko furaha na tuchunga. Lamuka sasa, lamuka ndugu yangu. Kristo atuangazie. Kama unakufa mwenye kulala mkiro, mauti yako itakuwa na douleur. Itakuwa na douleur. Itakuwa na douleur. Juu maiti yako inakupeleka wapi? Lie ya turuma, fasha mateso. Ni kuria na kusaga meno. Enfer bayaiweka. Enfer bataiweka hapa sasa. Bataiweka après jugement. Bafu bale batakufa juu wakati baragumu itaria. Bale bafu balikufia Muzambia, ambao batalamuka. Bale balikufa ndani ya Kristo, bale balilala ndio batalamuka. Biblia inatuambia bi Ufunuo. Asema eri bale wanakufa ndani ya Kristo ndio wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kupumzika. Ni bale wanakufa wenye kulamuka. Mateso shikularishi. Njale shikularishi ushingishi wa kiroho. Tafuta chata ya Mungu. Kombanisha kwa maisha ine ya mwili ndiyo me achako na ye Mungu taa yake. Alikuita umtumikie, alikuita umfanyizie kazi, manake lamuka ushilarie tu mkrizi. Krizi iko provoke na mbona ya giza. Vyote vyo unafanyika. Juu dunia iko mikono ya shetani. Shetani ndio anatawala dunia, anaongoza bashoamini kufanya bibaya contre batoto ba Mungu. Ile bibaya beko nafanya banajipendelea, utamtumikia shikuripa. Ushikularisha mbushingishi. Mshukuru Mungu akupatie nguvu ya kusiri mte. Donc shetani kwa na dirige maroho ya bashoamini, ndio banza fanya bintu bibaya, juu ya hapa bachakuliwa batakatifu, banze kwa kujichafua masusi, mauzuni, makestion ya shona réponse. Kumbe lamuka ndugu yangu, atujue siku atujue saa. Ifo barakumu kama nalia atamisha kulala. Kama kufa kwa Mkristo, ile shiko nishikie. Kama tena kwa mjima, uishikie. Ndio kutaka kwa Mungu. Mungu akubariki.